हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है टॉप स्टडी क्लास में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे शेप्स नेम। क्या सीखेंगे बच्चों? डिफरेंट शेप्स नेम। बहुत ही मजा आने वाला है बच्चों, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको शेप्स ड्रॉ करने आएंगे। ओके बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज ग्रीन कलर, सर्कल एंड स्केल। फर्स्ट एंड फॉल ड्रॉ करेंगे बच्चों हम ट्राइंगल, क्या है बच्चों ये ट्राइंगल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम राइट ट्राइंगल, क्या है बच्चों ये राइट ट्राइंगल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम स्क्वायर, क्या है बच्चों ये स्क्वायर। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम सर्कल, क्या है बच्चों ये सर्कल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम एरो, क्या है बच्चों ये एरो। ये है बच्चों हमारे कलर्स। क्या है बच्चों ये कलर्स? दिस इज ब्लू कलर, दिस इज ऑरेंज कलर, दिस इज ब्राउन कलर, रेड कलर, डार्क ग्रीन कलर, पर्पल कलर, येलो कलर, पिंक कलर, लाइट ग्रीन कलर, ब्लैक कलर एंड लाइट कलर, ऑरेंज कलर एंड ये है ट्राइंगल। क्या है बच्चों ये ट्राइंगल। क्या है बच्चों ये ट्राइंगल। ये है बच्चों रेड कलर एंड ये राइट ट्राइंगल। क्या है बच्चों ये राइट ट्राइंगल। क्या है बच्चों ये राइट ट्राइंगल। बच्चों येलो कलर एंड ये स्क्वायर। क्या है बच्चों ये स्क्वायर। क्या है बच्चों ये स्क्वायर। ये है बच्चों ग्रीन कलर एंड ये सर्कल। क्या है बच्चों ये सर्कल। क्या है बच्चों ये सर्कल। क्या है बच्चों लाइट कलर एंड ये एरो। क्या है बच्चों ये एरो। बच्चों ये एरो। Repeat again. This is triangle, right triangle, square, circle and arrow. Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.